वहीम नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मनफ़ी और मुस्बत सोच के ऊपर बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ लिखा गया है और बहुत कुछ बोला गया है कि हमको अपनी सोच मुस्बत रखनी चाहिए। लेकिन अमली ज़िंदगी में हम देखते हैं कि आम तौर पर हम अपनी मनफ़ी सोच का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और मुस्बत कम सोचते हैं। नतीजा ये निकलता है कि हमारे जहन मनफ़ी सोचों की आमाजगाह बने हुए हैं और कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है तो उसका जो मनफ़ी पहलू है उस पर हम पहले गौर व फ़िक्र करते हैं, मुस्बत पहलू की तरफ बाद में जाते हैं। पूरे मीडिया के ऊपर 24 घंटे मनफ़ी चीज़ें चल रही होती, मुस्बत चीज़ें देखने को सुनने को नहीं मिलेंगी, हर वक्त मनफ़ी गुफ्तगू मिलेगी। मुस्बत चीज़ तो ख़बर भी नहीं बनती, जो मनफ़ी चीज़ होगी वो ख़बर बन जाएगी। आपने बहुत कम देखा होगा कि कोई अच्छा काम किसी ने किया हो इल्मी मैदान में, उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाएगा जितना मनफ़ी काम हाईलाइट होगा। हालांकि हुक्म ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये था कि मनफ़ी बातों को, मनफ़ी चीज़ों को दबाया जाता था, उन पर पर्दा डाला जाता था और जो मुस्बत चीज़ें हैं उनको उजागर किया जाता था। लेकिन मौजूदा ज़माने के अंदर जो मनफ़ी चीज़ें हैं उनको उजागर किया जाता है और मुस्बत चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हमारे जहन का भी यही हाल है कि मुस्बत सोचें बहुत कम आती हैं, मनफ़ी सोचें बहुत ज़्यादा जहन के अंदर आती हैं। नतीजा ये निकलता है कि हमने अपनी ज़िंदगियों को अज़ाब में मुब्तला किया हुआ है। जब एक इंसान मनफ़ी सोचता है, मनफ़ी सोचें उसके जहन का हिस्सा बन जाती हैं तो फिर इंसान की ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो जाता है। राहत इत्मीनान की ज़िंदगी, इत्मीनान क़ल्ब उसकी ज़िंदगी से निकल जाता है कि मनफ़ी चीज़ें इंसान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इतनी घर कर लेती हैं कि वो उसके दिमाग के, जहन के सुकून को बर्बाद कर देती हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो है कि रात की तारीकी में खिड़की से बाहर झांकता है और रात की तारीकी में वो ज़मीन पर पड़ा हुआ कीचड़ देखता है। दूसरा आदमी उसी रात की तारीकी में उसी खिड़की से झांकता है तो वो आसमान के सितारे देखता है। ये एक अंग्रेज़ शायर है, उसका कहना है कि ये दो आदमी जो खिड़की से बाहर झांक रहे हैं, एक ज़मीन पर पड़ा हुआ कीचड़ देख रहा है और दूसरा उसी रात की तारीकी में आसमान के सितारे देख रहा है। अब ये देखने वाले के ऊपर है कि रात की तारीकी में आप ज़मीन पर पड़ा हुआ कीचड़ देखते हैं या रात की तारीकी में आप आसमानों पर चमकते हुए सितारों को देखते हैं। एक फ़ारसी शायर, उसकी बात बड़ी ख़ूबसूरत, वो कहता है कि दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है, एक आवाज़ आती है। अब एक आदमी वो है कि जो ये सोचता है कि दरवाज़ा बंद हो गया और एक आदमी वो है जो ये सोचता है कि दरवाज़ा खुल गया। आवाज़ एक ही है। उस एक आवाज़ से एक आदमी ने क्या नतीजा निकाला कि दरवाज़ा बंद हो गया और दूसरा आदमी नतीजा निकालता है कि दरवाज़ा खुल गया। मुस्बत सोच रखने वाला दरवाज़ा खुलने की आवाज़ समझता है, मनफ़ी सोच वाला दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ समझता है। आवाज़ एक ही है। जिस तरह वो खिड़की एक ही है जिससे बाहर झांकने वाले दो हैं, एक मुस्बत सोच रखने वाला वो आसमानों के सितारे देख रहा है, मनफ़ी सोच वाला ज़मीन पर पड़ा हुआ कीचड़ देख रहा है और दरवाज़े की आवाज़ को मुस्बत सोच वाला दरवाज़ा खुलने की आवाज़ समझ रहा है और मनफ़ी सोच वाला उसके बंद होने की आवाज़ समझ रहा है कि दरवाज़ा बंद हो गया है, मेरे लिए रास्ते बंद हो गए हैं। ग़ज़वा उहद में बड़े नाजुक हालात थे मुसलमानों के, दुश्मन सर पर आ गया था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय थी कि मदीना मुनव्वरा में रह के लड़ा जाए, बाहर न निकला जाए। दुश्मन बड़ी ताकत में था, बाहर जाके लड़ने का फ़ैसला हुआ
اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی حالت بیان کی کہ تم لوگوں کی اس وقت حالت کیا تھی، تو اس میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج سے، ایک کا تعلق اوس سے ایک کا تعلق خزرج سے تھا، بنو سلمہ اور بنو حارثہ۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے لگے، انہوں نے بزدلی اور کم ہمتی کا ارادہ کیا، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ واللہ ولیہما، کہ اللہ ان کا دوست تھا، اللہ تعالیٰ ان کی دستگیری کی، ان کی حمایت کی اور ان کو اس ارادے پر عمل کرنے سے روکے رکھا۔ بنو سلمہ بنو حارثہ کی بظاہر اس آیت میں مذمت تھی، وہ یہ سوچ سکتے تھے کہ ہماری اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان کی ہے، لیکن انہوں نے یہ سوچ نہیں اپنائی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ آیت نازل نہ ہوتی تو ہمیں اتنا اچھا نہ لگتا جتنا اس کے نازل ہونے سے ہمیں خوشی ہوئی ہے۔ حالانکہ برائی بیان ہوئی، مذمت بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا، وہ کہتے کیوں ہمیں خوشی ہوئی اس کے نازل ہونے کی؟ کہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ ولیہما، کہ اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ ان کا حمایتی ہے۔ تو انہوں نے منفی سوچ کو اپنے اندر نہیں آنے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے ارادہ ہی تو کیا تھا، ہم کون سا بھاگ گئے تھے اور ہم نے کون سا میدان جنگ چھوڑا تھا، ہم نے تو اللہ کے نبی کے شانہ بشانہ ہم لڑے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری مذمت بیان کی۔ یہ سوچ انہوں نے نہیں اپنائی، بلکہ کیا سوچ اختیار کی کہ واللہ ولیہما، کہ اللہ ان کا دوست ہے۔ انہوں نے اس پہلو کو سامنے رکھا۔ منفی سوچنے والا ہوتا تو پہلی بات کو سامنے رکھتا، مثبت سوچنے والے تھے تو دوسری بات کو سامنے رکھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے، ہمارا حمایتی ہے اور مددگار ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے تھے تو ایک آدمی مشکیزہ لے کے جا رہا تھا، پوچھا بھی اس میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جس کے اندر سرکہ ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کا گمان یہ تھا کہ اس میں شراب ہے، لیکن انہوں نے منفی نہیں سوچا، مثبت سوچ اختیار کی اور یہ یقین کر لیا کہ اس میں سرکہ ہی ہوگا۔ وہ آدمی جب گھر گیا اور اس نے مشکیزہ کھولا تو اس نے ایک چیخ ماری اور کہا کہ اللہ کی قسم، عمر بن عبدالعزیز کے گمان نے میری شراب کو سرکہ بنا دیا۔ وہ شراب تھی، مشکیزہ کھولا تو وہ سرکہ بن چکی تھی۔ تو انہوں نے اپنے ذہن کے اندر منفی سوچ نہیں آنے دی، حالانکہ ان کو شک تھا، لیکن مثبت سوچا اور اللہ تعالیٰ نے اس سوچ میں ایسی برکت دی کہ وہ شراب کو اس نے سرکہ بنا دیا۔ تو ہم اپنی زندگی کو خود اچھا اور برا بناتے ہیں۔ اگر ہمارے دماغ کے اندر منفی سوچیں آنا شروع ہو جائیں تو انسان کی زندگی جیتے جی موت بن جاتی ہے، انسان عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، ہر وقت ہر چیز، ہر پہلو اس کو غلط، منفی، برا نظر آتا ہے۔ اور اگر انسان مثبت سوچ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہاں چیزیں بند ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں وہاں اسے وہ کھلتی ہوئی نظر آتی ہیں، جہاں کیچڑ نظر آتا ہے وہیں پر وہ ستارے دیکھتا ہے، جہاں دروازہ بند ہوتا نظر آتا ہے وہیں پر وہ دروازہ کھلتا ہوا دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مثبت سوچ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ قرآن کی آواز میں سن نغمہ لا تک نہ تو